Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini hari Selasa. Dah masuk 11 Ogos. Jadi saya kembali dengan tajuk, saya rasa boleh sikit sebanyak memberi penambahan nilai insyaAllah kepada siapa-siapa saja berminat, siapa saja yang ada masa untuk ruang lebih kurang 30 minit dan sebagainya. Satu penyampaian ringkas dan saya cuba bagi dengan sepadatnya mengikut supaya tak terasa boring. Saya cuba memberi setakat ringkas yang boleh dan bagi yang semudah yang boleh. Sebab sekarang ni kita dah masuk bagaimana selepas COVID-19 dan sekarang ni kita tunggu what is next. Jadi sebagai kita orang biasa tentulah kita melihat sesuatu yang lebih baik. InsyaAllah today, hari ni lebih baik pada semalam. InsyaAllah besok lebih baik pada hari ni. Okay, dengan arti kata kita selalu membina sesuatu untuk kebaikan. Sama ada cara macam mana sekalipun, mengikut kemampuan seseorang. Sebab kita buat sesuatu pun mengikut kemampuan kita. Okey, dengan tajuk yang saya cakap ialah bersembang bagaimana kita nak buat new business model sebagai satu pendekatan. Dia ada banyak pendekatan. Right? Saya ambil salah satu pendekatan yang jarang orang cakap, jarang buat. Right? Banyak orang cakap dia menggunakan textbook. Right? Dia buat keluar satu-satu. Itu pun satu cara. Tapi yang ni saya nak buat sembang-sembang, master coach. Saya cuba mengembangkan sekali pengalaman yang saya lalui dan some sharing. Right? Boleh tulis dalam buku. Tapi kalau orang rajin buku ataupun bila orang beli buku dia boleh tahulah. Tetapi kalau dia mendengar, mengikuti percakapan saya hari ini pun insyaAllah mudah-mudahan boleh sambung lagi. Boleh meningkatkan lagi cara pemikiran. Terutama usahawan kita. InsyaAllah Alhamdulillah ramai juga kita punya usahawan-usahawan yang berjaya. Ada setengah jadi big, berkembang, lagi berkembang, ada setengah mengecut, ada setengah yang hilang langsung pada, yang tutup dan sebagainya. Itu mengikut keadaan tiap-tiap satu lah yang mana kita tak tahu bagaimana. Jadi sini sembang-sembang saya ni, saya try buat seringkah yang boleh. Saya melihat ada beberapa orang daripada kita punya luar negara pun masuk. Okay. Beberapa orang sahabat kita yang ada di luar negara pun dah mula masuk. Saya ucapkan selamat datang lah. Walaupun jauh masih mengerti lagi my simple talk. Okay. Mudah-mudahan dapat memberi sikit penambah nilai apa yang kita tahu. Jadi berhubung dengan new business model. Jadi yang dikatakan new business model ni bukan kata kita punya model baru nak buat saja. Bukan. New business model adalah satu pendekatan yang mana dia ambil kira suasana keadaan, mengambil kena era yang kita ada sekarang ni, era sosial, yang disebut era sosial, ataupun di zaman yang mana banyak menggunakan algoritma, yang menggunakan banyak equipment, internet, komputer. So pakai banyak multimedia. Multimedia banyak area yang dia boleh pakai. Dan juga di satu dia panggil economic platform. Okay, yang kata economic platform tu setengah orang dia pakai macam sekarang ni saya buat Facebook dalam bentuk Facebook platform. Tuan-tuan boleh share, tuan-tuan boleh promote your product here. Okay, ada juga 2-3 orang sahabat saya beritahu Alhamdulillah lepas dia berjaya pun dia jarang masuk, tak apa, bagus. Dia pun dapat marketing dan sebagainya. Itu rezeki masing-masing lah. Jadi setakat itulah. Jadi apa yang saya cakap ni kalau lebih dari segi pendekatan, orang kata satu cara bentuk pemikiran. Bagaimana new business model tu diwujudkan. Dan kita tahu tiap-tiap satu new business model tu di dalamnya ada mungkin perubahan modul expenditure dia berubah. Model marketing dia berubah. Satu lagi model, kita mungkin marketing model dia pun berubah. Dan last kali profit model dia pun berubah. Bukan saja kita cerita ni, profit model pun dia berubah dan cost dia pun berubah, costing dia pun berubah. Jadi benda-benda detail macam tu insyaAllah saya tak akan sampai. Saya hanya menyebut saja. Itu memerlukan satu pendekatan yang sangat membeza. Yang ketiga, kalau tuan-tuan berminat rasa this talk is very good, very valuable for you and your friend, you can share. It's okay, I just inform only. So kalau you nak tanya apa, you can write, insyaAllah saya jawab.
tapi saya akan stop lebih kurang 40 minit ke 45 minit. Jadi sekurang-kurangnya tuan-tuan dah dapat mengikuti. Dan sebelum ni saya dah bercakap berhubung dengan marketing, tentang coaching, competent based coaching, orang kata lagi satu present based coaching, ontological coaching, solution focused coaching, meta coach, semua saya dah sebut sebagai satu ilmu penambahan. Jadi hari ini kita go straight macam mana nak merubah sesuatu mengikut keadaan yang kita katakan new business model. Pertama sekali kita kira diri kita. First, ourselves, about ourselves. Second, about our environment. Environment can be kita punya personal environment, can be our own business environment ataupun ada business landscape. Okay. Jadi saya cuba meliputi benda tu, buat sesuatu bermula dengan diri kita. So let's focus first about ourselves. So when we focus about ourselves, it involves two. The way we emotion, the way kita punya perasaan dengan alam sekeliling kita. That means our emotion and our social life. So we call it social emotional, right? Ourselves and the connection with the environment. We know that connection create values. Itu dah just explain dulu. Yang kedua, bagaimana kita berfikir sesuatu. Now go back to ourselves. How we look at certain thing. So kebanyakan kita melihat sesuatu menggunakan filter yang sama. Filter yang 10 tahun lalu kita pakai pun masih kita melihat. There's nothing wrong. It's okay juga. Tetapi filter tu kita kena check. Kadang-kadang filter tu boleh melakukan blind spot, sesuatu yang nyata pada kita sekarang. Oleh sebab kita masih terlampau fokus to the way we used to see, the way you used to think. Because the business now is changing very fast. Alright, we are talking about turnover, huge. Bukan 10%, 20%, they are talking about 10 times, 20 times, even 30 times and 40 times. Alright. Jadi bila kita bermula dari situ, bermula dari diri kita, first, of course, pertama kali bila kita nak buat new business model, kita kenalah look through kita punya konteks. Konteks ni iaitu di mana terdapat benda-benda yang pernah kita lalui, pengalaman kita dan sebagainya. Kita kena look at that context, position ourselves there. Konteks yang macam mana yang kita ada. Jadi selalunya orang kata kita fikir what you want to do. Correct, Tanya. So that should be what I want to do. So after what I want to do, what you going to do? So banyakkan kita terlampau banyak what. Kita forget one thing. Pasal kita tak reflect balik. We must use reflective inquiry. Mean to say, kita kena fikir balik. Apakah statement yang kita kata dulu? Apakah kita punya strategi yang kita buat dulu? Is there anything better that we can improve? Is there anything wrong? Whatever it is, we have to redo. Take into consideration into the current picture. Jadi benda-benda macam ni membantu kita melihat dari sudut yang slightly berbeza. Jadi kalau kita berfikir balik, macam mana kita buat sesuatu strategi yang terdahulu. Mungkin kita kaji balik, kita miss certain thing, there are certain thing we have to add. That is another way also. Ataupun lagi satu, instead of looking at what, kita looking at how. Not how you want to do it. How make you think that's the way you used to do it. Itu maksud saya. The how. So the how ni rupanya cara kita berfikir. What make we think that way? What make we think last time this is good, this product is okay dan sebagainya. But we're looking back now, rupanya produk ni permintaan dia dah berubah. Dan environment dah berubah. Oleh sebab berlaku certain perubahan. Sebab tu setengah orang dia pergi seminar, dia pergi kursus dan sebagainya to get more new information. Jadi not to say we are defend so much what we have done before, but to improvise balik, to upgrade what we have done, to make it more better so that it incorporate dan memikirkan keadaan semasa. Step ketiga, apabila kita melihat what make we think that way, maka di situ yang kita kata bentuk pemikiran, dia panggil kita kata bahasa penting mana? Thought form. Bentuk form. Pemikiran thought. Jadi thought form. So kita menggunakan bentuk pemikiran yang sedemikian rupa. Jadi ada juga lah kalau syarikat yang sederhana, cara sederhana, yang besar, cara besar. Yang besar dia ada kaki tangan dan sebagainya. Bagi kita usahawan, kita sendiri pun kita terfikir. Kita sit down dan kita go back to the drawing board, kita think back. Dan saya ada terang dulu bagaimana buat collaborative negotiation.
Saya dah terang je macam mana kita buat collaborative sharing with others. How we practice, alright, the dynamic of collaboration. Rupanya what we need to do, we have to improve, step up our relationship satunya. Itu dah berupa satu model yang dulu kita tak teringat. Mungkin kita terlepas pandang. Jadi daripada situ itulah maka kita dapat somehow rather merasakan ini satu pendekatan yang membuka peluang pada saya untuk meningkatkan balik relationship. Maka di sini kita punya fokus pada marketing pun bermula. Because marketing is talking about relationship. Alright, we must be closer to our client. We must be closer to our market. Q. Dan seterusnya ialah kita melihat sesuatu daripada sudut kreatif. Kreatif. Alright. Kalau dulu kita dah kreatif, today we become more innovative. Itu dia. So creative come first, innovation come later. So masa ni lah, we have to think, and sometimes they employ some of the people that sometimes that's why mereka menggunakan coach yang berkaliber yang boleh membantu. Bukan sekadar nak berfikir macam kita sekarang ni, dia bawa kita berfikir sesuatu yang kita katakan outside the box. Untuk kita melihat sesuatu outside of our present frames. That means kita nak mengatasi the blind spot. Bila kita melihat the how we think, maka kita punya structure berubah. Maka sesuatu yang dulunya terselindung ataupun dipanggil blind spot tidak ada, maka kita melihat sesuatu dengan nyata dan jelas. Umpamanya kita tangkap satu belja di kepala kita, dulu tak nampak, sekarang dah nampak. Kalau dulu kita duduk tingkat 4 bangunan, now why not kita naik tingkat ke 100. Naik tingkat ke atas 100 baru kita nampak, banyak lagi yang dulu kita tak nampak. Itu merupakan perubahan pandangan. Dan daripada sudut diri kita boleh perubahan daripada sudut pemikiran dan widen up our own perspective by finding the way. Sebab tu coach membantu untuk kita melihat sesuatu yang mana dulu kita tak dapat menjangkaui dengan cara kita sendiri, maka kita dapat bantuan daripada seorang coach untuk membantu seseorang tu mencipta sesuatu yang terbaru. Okey. Itu yang saya terang daripada sudut diri kita. First, how we consider ourselves, how we behave. That means to say, how should we behave now? Okay, the environment dah berubah. Kita ada new SOP. Jadi kita tak boleh keluar bebas-bebas macam dulu. Jadi kita nak pergi pun tempat yang mana kita schedule yang mustahak dan sebagainya. Sebab ingat kita kena ada social distancing. Itu pun mesti ambil kira. Jalan kita nak pergi jumpa orang dan sebagainya. Lagi satu sudut adalah pendekatan bila kita nak buat new business model ni, kadang-kadang dia berlaku transformational thinking. Dia berlaku transformasi pemikiran kita. Okey. Kalau kita tengok dulu, ada sesuatu yang kita melihat stable dan sebagainya. Bila kita put into reality, bila kita launch certain thing, kita punya plan jadi obsolete sebab perubahan luaran berlainan daripada kita punya presupposition ataupun kita punya assumption. Jadi kita kena upgrade kita punya assumption ataupun kita kata the big why. Alright, the big why. Jadi ingat tuan-tuan dan puan-puan, benda ni quite heavy juga tapi saya cuma nak ringkas. Itu asas diri kita. Barulah kita boleh guna lain-lain tool. Kita kena upgrade diri kita sebelum kita upgrade the tools. Kadang-kadang the tool is so high daripada kita tak mampu melaksanakannya. First, we have to upgrade ourselves. Ingat selalu saya kata, we always update our handphone, right? Kalau kita tak update handphone kita, certain function tak jalan. Certain function tak boleh pakai. Macam tu juga kita, insyaAllah. Kita kena upgrade pembelajaran kita, pandangan kita, pendengaran kita mengikut keadaan semasa. Sebagai usahawan, benda tu selalu on the learning path. We must put ourselves on the learning path. We cannot put no more on the judger path. Kalau judger path is blaming. So on learning path, we keep asking, what should I do next? What else should I do? How can I do it better? Alright. Dia tak, kalau judger mind, tiba-tiba dia tengok dia tu tak boleh. We are looking at others. But we look at ourselves and try to develop ourselves. That kind of approach yang saya cuba sampaikan di sini. Selalunya coach-coach boleh membantu benda-benda ni berkaliber. Sebab cara dia buat tu menyebabkan kita terfikir balik apa yang telah lalui. Ataupun kita kata muhasabah diri. Self-coaching. Alright. So bila berhubung dengan transformation,
kita melihat sesuatu, mungkin yang kita buat tu kita punya limit, kita punya boundaries, kita punya kata landscape tu terhad kepada satu area, maka kita kena widen up the landscape, the business landscape. Sebab environment dulu dengan dah berubah. Okey, sekarang ni business landscape kita dah restricted sikit, dah tak terbuka macam dulu. Maka kita kena fokus in term of, kalau dia kata dulu market segmentation, tapi sekarang dah tak pakai market segmentation, dia tak pakai dah. No, dia tak pakai market segmentation. Apa yang dia pakai? Dia kata apa? Connection create value. Alright. So, how to connect? Itu yang kita gunakan tool-tool yang ada sekarang ni. Lah ni banyak dah platform dia boleh buat. Kita tak payah create new wheel. Kita tak payah. Kita hanya perlu melihat where is the best system, where is the best tool, where is the tool that is within our range, within our own capability. Yang kedua, kadang-kadang bila kita melihat sesuatu, right? Mungkin kita nak buat new business model. Dan kadang-kadang bila ada new business model, kita tambah lagi new product. Tapi kadang-kadang kalau kita buat new business model pun, dia kena incorporate with the up-to-date punya product. Sebab a few of my sahabat-sahabat saya yang berniaga, especially yang import dan export, dia always update pemandangan, pemikiran dan termasuk produk. Because ada produk yang mana certain thing tu dia kena reduce at discounted price because he wanted to bring in a new product, ataupun dia nak manufacture a new product. Jadi the old product, barang yang ada sekarang ni, dia akan discount 10%, 20% sampai 50%. That's how we use discount. That's how kita upgrade kita ni sale. That's how we can increase our revenue. Not only revenue, we are talking about the cash flow. Alright, that's another way. And number 3, kadang-kadang bila kita nak buat satu ni, berlaku kita punya konflik pemikiran. Itu yang kita perlu seseorang bantu. Macam mana A ke, B ke, C ke. Tetapi kalau kita yang berbeza, yang pernah lalui dengan those kind of thinking, hindsight thinking, insight thinking, forward thinking, right? Ataupun scenario planning, insyaAllah. Itu dia pakai presupposition, dia menggunakan banyak assumption. So benda-benda macam ni, kalau kita tak berkemampuan, maka di sinilah kita boleh networking. Masa inilah kita dapat berjumpa dengan lain-lain CEO, kita berbincang. Tak semesti kita berbincang dengan benda yang confidentiality, benda yang common interest, yang boleh complement dan supplement. Alright. Itu dah saya terang dah. Dan masuk yang keempat, mata ni lah balik. Kita kena buat penilaian. Setakat yang mampu kita, setakat saiz kita. Apakah yang cara aku buat sekarang ni, sistem ikut ni cukup bagus atau kekurangan, ada perlu ditambahkan. Maka di sinilah kita boleh melihat dari segi cost, dari segi marketing, dan sebagainya. Sebab sebagai tuan punya syarikat, dia lebih maklum dan lebih mengetahui. Dia tahu banyak benda. Itu kita boleh kena buat perbandingan. Because we have limited resources dan sebagainya. Dan setengah orang mungkin daripada sendirian berat, dia pergi ke Berhad. Setengah orang daripada sole proprietor, dia pergi sendirian Berhad dan sebagainya. Itu pun diambil kira juga. Lagi satu, mungkin kalau dulu dia tengok okey, marketing okey, tetapi tengok coordination dia tu tak betul, maka dia kena coordinate balik. Alright, coordinate. It can be, you have to coordinate in term of new cost structure, new profit structure. You kena coordinate balik with the new expenditure structure. All this model-model membantu kita melihat sesuatu daripada sudut yang membantu diri kita dan usahawan. Sebab tu kalau kita selalu berbincang dengan kawan, insyaAllah kita dapatlah sikit maklumat-maklumat yang membina, bukan saya membina syarikat kita, bukan membina perniagaan kita, tapi membina cara kita berfikir, become more very positive, less adanya perasaan hasad dengki dan sebagainya. Ingat, hasad dengki pun boleh menyebabkan kita tak boleh berfikiran positif. Sebab tu kita kena selalu dalam keadaan macam orang buat research on the learner path. Sebab tu kita kena ada growth mindset. So kalau dulu kita menggunakan, okay good, I already reach my outcome. That is dia panggil outcome based, ataupun dia panggil closed mindset, ataupun dia panggil fixed mindset.
So we must go for growth mindset. All elemen yang saya terang tadi pada tuan-tuan perempuan itu merupakan perjalanan di dalam proses growth mindset. Alright. Lagi satu pula, bagaimana kita communicate with our people into marketing dan sebagainya. Termasuklah iklan, masuklah promotion dan sebagainya. We have to review. And last kali, bagaimana kita boleh kita melihat sesuatu yang pelbagaian. Boleh kita jadikan satu output, satu input yang memberi satu orang kata summarization, what is it all about. Kalau kita boleh menulis benda-benda sesuatu yang begitu, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita dah melihat sesuatu dalam bentuk yang solid. Bila bentuk satu yang solid, maka it become an object for reflection. Dia boleh guna untuk kita melihat, untuk kita buat pemikiran dan pengkajian. Kalau tak faham masa ni, kita kena contact consultant ke, coach ke, mentor ke, semuanya. Sebab the more we get to know with other people, the more we need to know what they don't like about our product, the better will be ourselves. Okay. Itu adalah simple yang seboleh saya nak bagi satu pendekatan bagaimana nak membina the new business model. Okay. Mungkin kalau orang yang bertugas, right? Orang yang bertugas, orang yang makan gaji, dia boleh ambil juga daripada analogi yang saya terang tadi sebagai satu perumpamaan ni, diubah sesuai dengan kegunaan diri, mengikut SOP, mengikut you punya JD, job description. As long as it's in the process of upgrading your skill dengan mengambil kira with what you have, and then you have the full support from your boss, then you can be better officer also. Itu adalah satu cara pendekatan yang saya bagi keterangan kepada tuan-tuan dan perempuan. Jadi pagi tadi saya dah tulis dalam renungan pagi. Alright. Saya nak baca di sini apa yang saya tulis dalam renungan pagi saya, iaitu saya ada sebut tentang pemikiran kalau saya tak silap. Okey. Saya tulis agak sukar mendalami pemikiran secara dialektik. Dialektik menunjuk kata we are searching for the truth. It go deeper and deeper and deeper. Kecuali jika seseorang berupaya melihat konteks era perkembangan kognitif. Cara kita berfikir itu kita tengok dan macam mana kita berubah. Daripada sinilah kita dapat faham sesuatu. Sebab kalau kita buat satu bagi kita itu betul, itulah anggapan kita betul walaupun dia andaian. Tetapi kalau kita asyik tengok what it is, maka kita tinggal ke belakang tanpa melihat how benda tu yang kita fikir sedemikian rupa. Jadi keseluruhan yang saya cakap tadi ini merupakan the how untuk membantu kita mengenali sesuatu. Daripada tadi, apakah dia? Dan pada satu peringkat, bagaimana nak mencapaikan dia? Itu merupakan the how. Ini saya sampaikan apa yang saya terang tadi yang terdapat di dalam renungan pagi. Kalau tuan-tuan rajin tengok, masuklah hari ini renungan RPS 40. Jadi sudah yang ke-40 dah renungan saya buat ini. Kalau tak ada masa, kadang-kadang kita katakan saya sambung di lain hari, dan mudah-mudahan you akan dapat memahami apa yang saya cakap di sini. Sebab tu diikuti dengan kursus. Sebab tu kursus-kursus yang saya buat, dia mengambil kira all these elemen yang saya sebut tadi sebagai salah satu komponen element of learning di dalam kursus. Misalnya kursus yang saya akan buat pada 19 bulan ni, dia panggil developmental tool for business coach and executive coach. Alright. Dan pada 22 bulan saya akan buat satu 3 hours 4 hours talk. Itu di Shah Alam, di He and She Cafe. Tajuk dia peluang cabaran di era sosial. Ini merupakan elemen-elemen yang bersangkut paut sedikit banyak dengan era sosial yang sedang kita hadapi sekarang. Kalau tuan-tuan tengok, banyak buku-buku yang ditulis pasal thank you for distracting me. Bila sesuatu orang tu distract, ni kata sesuatu perubahan perlu berlaku. Bila sesuatu benda dia stagnant, bottleneck, misalnya kita menyesal, there's something we have to look back, reflect back, find a new way of doing things. Okay, kita boleh buat lah macam sistem dulu, you nak pakai SWOT ke apa, you pakai lah. But
you make sure it is practical, not for the sake of just to do academic, nak buat record saja. Sebab itu tiket untuk kita berfikir, tetapi kita kena put thing into reality. Kita mesti bridge the gap. Pembelajaran dengan action. Saya dah terang dah macam mana intention kita dengan action boleh kita selaraskan. Kadang-kadang kita tahu tapi kita nak buat tak boleh. Cukup cantik dah kita belajar di universiti semua, tapi my implementation itu apa yang saya sebut tadi, dia terletak pada kemampuan, kekuatan minda diri, self motivation yang strong, berkeupayaan menjayakan sesuatu tanpa melihat halangan. Setengah orang bila tengok halangan dia give up. So every year dia kata ada new resolution, after resolution, tapi action tak take up. So kita tengoklah dalam paper tulis macam-macam resolution tapi tak buat. Jadi maka di sinilah sekurang-kurangnya apa yang saya rasa boleh membantu sahabat yang mana berkebolehan, especially yang belajar di universiti tu, siapa yang tanya, guna yang dapat tu kembangkan lagi dalam segi implementation. Tanya, kerana bukan senang nak belajar, nak dapat satu degree dan sebagainya. Itu satu kejayaan. Maka kita pergi lagi satu kejayaan, iaitu melaksanakan dalam bentuk action apa yang kita nak buat, terutama orang yang berniaga. Inilah sedikit sebanyak saya ingin sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingat saya dah cakap lebih kurang 30 minit kot ni. Let me see. Dekat 30 minit lebih. So if you have any question, you can ask me. Nanti saya tengok pula. Sekarang ni kita nak pergi ke kawasan yang mana adakah sahabat-sahabat kita di dalam Facebook ada bertanya apa-apa, nanti saya tengok. Mudah-mudahan boleh melihat apa yang dia orang komen. Tak ada. Okey, cuma Cik Adam Jamaluddin kata I follow. Okey, terima kasih Cik Adam. Kalau ada apa-apa soalan, Cik Adam boleh tulis. Dan kepada sahabat-sahabat yang mengikuti ni semua, saya ucapkan syabas, terima kasih. Siapa lagi yang masuk sini? Saya tak dapat tengok. Puan Syamila Muhammad Saleh, terima kasih. Anything you want to ask? I know some of you are doing coaching at your own end. Dan saya tengok sini siapa yang masuk. Cik Ahmad Tajuddin Ali. Assalamualaikum Datuk. Thank you for coming again Datuk. InsyaAllah next time I will talk about disruptive technology. Datuk, terima kasih for your time. Cik Fazli Iskandar pun ada. Dan Syawal Hamid, Lydia selalu ada, terima kasih. Dan juga terima kasih kepada Tunku Marisa kerana sudi datang. Normala also watching, Adam Jamaluddin also watching. So thank you. Kalau you need more further clarification, please let me know. InsyaAllah I will give the best that I can give lah. Not necessarily saya yang terbaik. I try to give whatever information available to me. Jadi kalau tuan-tuan rasa this is very good, very useful, you can share to your friend. Jadi sebab sekarang ni kita tahu kita subject to a lot of our own reading dan sebagainya. Reading remain reading. Kalau kita tak step up, kita kata kita tak tahu bagaimana dalamnya lautan tu sehingga kita masuk laut tu. Kita boleh cakap pasal perniagaan selagi kita tak involve in the perniagaan, pendekatan dia berbeza. Tetapi kalau kita dah ada sikit pendekatan, maka kita melihat sesuatu yang agak berbeza. Because dunia sentiasa berubah. Things all the time change. Sebab tu angin dia datang, kita tak boleh ubah ala tuju direction dia. Kita hanya boleh ubah sail, layak, kain layar saja. Maka di sinilah kita rasa apa yang thinking yang saya sebutkan ni mudah-mudahan memberi sedikit tambah nilai kepada tuan-tuan dan puan yang ada skill dah. Saya tahu kebanyakan dia ada skill dan sebagainya. Dan apa yang saya sebut sini, benda ni bukanlah baru. Okay? Benda ni dah lama. Dan terima kasih juga kepada Syawal Hamid kerana datang. If you have any question, please. Kalau you feel that you want to suggest anything, yeah, you are welcome. Because what I'm saying here is a practical thing. The way how we should think. Because when you say what should I do, it involves kita punya relationship with other. Alright? What can I do? Dia memikirkan pemikiran. Bila menyebut tentang what can I do, dia melibatkan our action. Our action tertakluk pada the way we think. The way we think dia ada banyak pasal. I'm not going to talk about that. Jadi first to convert that from assumption into reality.
Because reality itu terhad pada kita punya internal frames. Because dia kata reality being punctuated, right, by the absence. Perubahan yang kita andaikan, apa benda tu tak jadi, maka itu merupakan satu reality juga. Ada satu kita nak buat, tiba-tiba jadi betul, dia merupakan reality. Dan reality itu sentiasa berubah. Sebab even musim pun berubah. Kadang-kadang kita nampak macam nak hujan, tapi tak hujan. Kita dah prepare takut hujan, tak apa. Tapi kadang-kadang kita nampak okey, kita tak prepare pun nak hujan, tiba-tiba dia hujan. Maka itu keadaan juga dalam segi perniagaan. Okey, saya rasa setakat ini saja tuan-tuan dan puan-puan. Saya ucapkan ribuan terima kasih yang dapat masuk. I wish you all the best. If you feel that you need more information, I welcome you all untuk mengikuti selanjutnya. Okey, Cik Adam Jamaluddin, terima kasih. Alright, Cik Adam kata saya follow. Terima kasih for following. Dan make sure that kalau you rajin, pasal saya tulis dalam bahasa Melayu tuan-tuan dan puan-puan, banyakkan renung pagi ni, saya tulis dulu. I tulis both, Malay and English. Lepas tu, dalam English pun saya ada, dalam Malay pun ada. Kalau orang yang biasa bahasa Melayu, okey. Kalau nak bahasa Inggeris pun, saya boleh bagi juga. I prepare both, but according to the requirement of individual. So, saya ingat setakat ini saja. Kalau tuan-tuan ada apa-apa soalan, sila maklumkan. Nanti ada lagi komen saya tengok sini. Apa yang tulis ni? Oh, ini dia datang dari seorang engineer. Seorang engineer. Tadi Nia Daraman. Terima kasih Nia Damiran. Thank you very much. Apa khabar? Macam mana? Dah dapat banyak teknik-teknik yang saya tunjuk dulu. Macam mana? Adakah satu kejayaan telah puan peroleh? Can you share something? What you get from me from the last session? Saya rasa tuan-tuan, puan-puan ni semua orang hebat-hebat. Ini orang berkelayakan dan kelulusan tinggi semua. Saya ucapkan terima kasih. Macam mana puan Nia? Is it useful or not? Daripada apa yang didapat daripada kursus yang saya beri dulu, is it good? You feel that you want to share, you can share. Dan saya ucapkan terima kasih lah kepada sahabat-sahabat lain yang masuk. Jadi saya dapati ada juga yang mendapat orang kata bagi sikit maklumat kepada saya macam puan dia. Terima kasih. Menunjuk kata, oh you tunjuk apa ni? Terima kasih. Alright, thank you. That mean okay lah. So terima kasih lah. Melainkan kalau ada apa-apa sebelum share with me, because what I'm saying here is mungkin kadang-kadang saya nak benda ni quite heavy, right? But I'm trying to put into a lower tone, mudah kita faham dan sebagainya. Dan saya cuba membuat pendekatan mengikut ramai siapa yang di depan saya. Mudah-mudahan memanfaatkan. Bukan tujuan nak tunjuk pandai, tujuan nak do some sharing. So anyway, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Let's see apa yang ditulis oleh, alhamdulillah, very useful. Alhamdulillah, barakah fi. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsira. Barakah. Mudah-mudahan puannya boleh guna pakai teknik yang dipelajari pada saya tu kepada bukan saja kepada dunia staff, tetapi kepada siapa saja yang you rasa memerlukan. Very useful. Terima kasih. Alhamdulillah, very useful. Yeah, I hope you share also those technique, because I see that a lot of your people, termasuk senior managers pun dah using that technique. Mudah-mudahan saya ucapkan terima kasih, selamat berjaya. InsyaAllah satu hari kalau you nak attack, I know you have a lot of knowledge and skill. Jadi kalau tidak ada apa-apa, saya ingin ucapkan terima kasih lah pada yang sudi datang di sini. Yang mana saya rasa yang mungkin dapat masuk lambat sikit dan sebagainya, you can share this the video so that you can see it again. Alright? You boleh melihat balik apa yang saya terang daripada mula tadi. Dan you can share to your staff, to your friend, even to you punya usahawan. Mudah-mudahan all people in your group can benefit out of this 30-minute talk, right, dan sebagainya. Hari ni saya tak nampak banyak orang usahawan daripada Ipoh, usahawan daripada Penang, usahawan daripada Johor, tak ada. Cuma saya tengok tadi 2-3 orang daripada luar negara masuk. Mungkin mereka tengok recording. Selalunya dia orang tengok recording. Tapi recording pun tengok nasib lah. Kadang-kadang saya delete. You tak boleh nak tengok juga. Jadi syabas yang mana dapat masuk. Dan kalau tuan-tuan balik komen macam ni, barulah boleh saya discuss further. So anything useful from here that I speak here, puannya, anything that you can pick up that useful for you, apa yang saya terang tadi dalam keadaan bagaimana nak membina new business model, pendekatan
satu pendekatan. First we started with ourselves, how we take care ourselves, how healthy we are in terms of listening into the environment, the way we look into the environment, how you make meaning of the environment, the meaning making and the sense making, how we make use of our thinking to solve whatever issue, how we make use of our pemikiran kita untuk mengatasi keadaan perniagaan, peningkatan penjualan dan sebagainya. Jadi kalau Puan Nia boleh share sikit lagi bagus supaya sahabat-sahabat kita boleh sikit dapat apa yang renungan yang saya cakap hari ini sebagai satu pendekatan, salah satu pendekatan. Banyak pendekatan ada. Banyak, tak usah nak pakai formula teruk-teruk pun banyak, tapi tak payahlah. Macam kita buat at this moment many people are talking about survival of the fittest. Jadi kita kena usaha sebaik yang boleh. Sebab zaman sekarang ni everything berubah. Bila kita launch sesuatu benda yang kita launch tu 2-3 bulan jadi obsolete. Bila handphone baru dikeluarkan, lagi 6 bulan dia dah in the process of introducing a new product. By another 1 year, that product yang kita beli sekarang become obsolete, the new product become new product. Within 6 months, that product become obsolete balik. Jadi, tunjuk kata perubahan masa begitu pesat. Kalau kita tak update, sistem handphone kita tak pakai. Certain attribute yang ada dalam kita punya handphone tak boleh pakai. Macam tu juga kalau kita mempelajari sesuatu. Jadi kita kena duduk dalam keadaan learning path. Okay, bila kita ada learning path, jadi kita sentiasa update kita punya diri dalam bentuk growth mindset. Okay, saya ingat saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang datang ni. Cukuplah kot, melainkan saya tak nampak apa-apa feedback, tak ada melihat apa-apa question lagi dah. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Nia, yang ni seorang qualified engineer ni. Dan yang mana baru masuk, saya ucapkan terima kasih. Sila tengok recording jika sebelum di-delete kan. Jadi harap apa yang saya cakap ni memberi sikit kebaikan, kepada anda, sahabat-sahabat anda. Dan jika tuan-tuan ingin apa tajuk-tajuk, tuan-tuan sila tulis. InsyaAllah saya akan cakap setakat yang saya mampu, setakat yang kebolehan saya yang serba kekurangan. Yang mana kelemahan itu semua daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan. I'm not that good compared to you all. Maybe you all very good than me. Yang kedua, semua kebenaran itu yang datang dari Allah. Jadi kalau ada kekurangan, kesilapan saya, itulah saya sebagai manusia biasa. But I try my very best to bring out something, to give something to the general public. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat daripada apa yang saya sampaikan ini. Dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi besok.